Malupit talaga si Tom. Siningit pa niya yun dun sa kanto na yun. Sikip na to yun. Hindi talaga. The best driver in the KSA, Mr. Tom Pico Company. Right. Number one driving. Before Tom accident here. Galing sila doon dati ni Tom sa bilang highway, tapos dumiretso raw sila dyan. Siguro nasubrahan sa ikot. Dennis Tom Bila. Alright. Ready drop Bila? Ha? This mine. هذا ما في شغل. Make tester. ها؟ Tester. ما في معلومة. ترتيب. ترتيب وين متر؟ ما في كلام دينيس. I give Dennis بس أنا forget. I give Dennis this? Give Dennis. I كلام this for me. Bigay mo kay Dennis na Taking بعدين شيل هذا tester from Dulal. شجعان. Sadyan ha? شجعان في because I need tomorrow. Okay. Too much meter Bila? Okay, but maybe fuse Tom. ها؟ Maybe fuse ما في problem. fuse. ما في fuse. Up fuse here. Yes, I check here. No problem. Already check. Yes. Maybe inside. Yes, inside. Maybe inside or maybe wire. When you take this Alibaba, ها؟ side ha? inside yes. أنا في هذا في one wire cutting. بعدين أنا أسوي باي هاند. ما في Okay. هذا same هذا welding. ما في. Oo. Ada already remove. Alright. Mr. Dolal, Abu Khalid. You said you go side ha? But you ready Bilya? Nandun na pala sila eh. Mali diskarte nila, umikot pa sila no? Ba't dinaanan na lang tayo para isang bagsakan lang. Pinagot pa nila yung isa na itong maniyo no? Diskarte ba? Yung mga idol Bilya yan no? Mga bahay yan. Bangladesh area. Bangladesh. Listo. Pasyalan ng mga Pilipino. Malapit lang to sa bahay namin. Listo hypermarket. Ano, budget. May video na ako dyan sa loob. Budget. Right. Yan. Listo. Bibiling ka ba sa tindahan? Bibilin walang pera ba? Hindi ka nag-utang doon? Hindi. Kasi kami nag-utang. Alright. Yan yung bahay namin. Yan. Dito na kami. Uy. Dito na yung mga tropa. Hiding ha? Okay. Sakyan.